Kalbiga, ginpapakusog ang data-driven waste management para sa mas malimpyo nga kalibungan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpapadayon sa gobyerno lokal sa Calbiga ang mas istrikto nga sistematiko nga programa sa solid waste management pinaagi sa Waste Analysis and Characterization Study o WACS nga ginpapadalagan sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Sa pamaagi sa WACS, ginaanalisa sa LGU ang klase kadamo ngan pamaagi sa paggawa sa basura sa kabugusan nga bungto. Gingagamit ini nga datos para mapauswag ang waste collection, mapakusog ang segregation, ngan makabuhat sa mas epektibo nga environmental programs. Gin-cover sa aktibidad ang mga barangay tikang sa sentro, coastal ngan upland areas, upod ang mga komersyal nga establishmento, eskwelahan, opisina ngan iba pa nga sektor. Pinaagi san sini nga siyentipiko nga pamaagi, gintutuyo himuon nga mas husto, mas epesyente, ngan mas sustainable ang sistema san pagdumara san basura. Ginkukumbida san LGU ang bugos nga suporta ngan kooperasyon san publiko para sa mas limpyo, mas berde ngan mas marigon nga Calbiga. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.